karunia yang lebih utama. So not only is it permissible, but it is even encouraged to desire the best gifts of the Spirit. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang Paulus maksud dengan karunia yang terbaik, terutama? The question is, what does Paul mean with the best gifts? Saudara, karena semua karunia Roh Kudus adalah karunia pelayanan untuk digunakan membangun satu sama lain, maka kita bisa katakan bahwa terbaik berarti memberi dampak terbaik pada orang. Because all the gifts of the Spirit are service gifts to be used for the edification of others, we can then say that best here means for the greatest good or service to others. Jadi kita mesti merindukan untuk melayani sesama sebanyak-banyaknya dan seefektif mungkin. So we should desire to serve as many and as effectively as possible. Saudara, ada karunia yang hanya baik, berguna untuk diri sendiri. Misalnya, karunia berbahasa roh. You see, there are gifts that are only good for self, such as the gift of speaking in tongue. Sewaktu orang berbahasa lidah, mereka akan merasakan bukan saja kehadiran Tuhan, tapi merasakan kedekatan dengan Tuhan. You see, when people speak in tongue, they feel not only the presence, but also the connection with God. Ada pula karunia yang baik untuk diri sendiri dan orang lain, seperti karunia penyembuhan dan mujizat. There are also gifts that are good for self and others, such as healings and miracles. Orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan, dua-dua diberkati secara luar biasa. Both they who heal and those who are healed are blessed beyond measure. Ketiga, ada karunia yang hanya baik atau berfaedah untuk orang lain, seperti karunia rasul dan nabi. And there are gifts that are good only for others, such as apostles and prophets. Karena pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menyampaikan firman Allah dan memberitakan pekerjaan Allah, membawa kebaikan terbesar pada orang, yaitu membawa karunia keselamatan kepada orang dan membawa orang kepada Kristus untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya. These gifts are good for others because the work that they do, delivering the word of God and proclaiming the work of God, brings the greatest good, which is bringing God's grace of salvation to others and bringing people to Christ to live in His grace. Namun, bukan hanya itu, ada satu lagi yang Rasul Paulus inginkan kita untuk miliki, sesuatu yang lebih utama atau lebih penting daripada semua karunia-karunia roh. But that is not it. There is something else that Paul wants us to have, something that is far more important than these gifts. Begitu pentingnya sehingga mesti ada di dalam penggunaan karunia-karunia roh, sebab bila tidak maka penggunaan karunia-karunia roh menjadi sia-sia. You see, this is so important that it is to be present in the exercise of the gifts of the Spirit. Otherwise, all these gifts and their usages become in vain. Ini yang dia panggil atau dia sebut jalan yang lebih utama. And this is what he calls a more excellent way. Di pasal 13, Paulus kemudian menjelaskan apa yang dimaksudnya dengan jalan yang lebih utama itu. In chapter 13, Paul then explains what more excellent way is.
yaitu saudara, jalan kasih. And it is the way of love. Begitu pentingnya sehingga kalaupun kita bisa berbicara dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, bila kita tidak mempunyai kasih, kita tidak beda dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. It is so important that even, Paul says, if we could speak with the tongue of men and angels, if we had not love, we'd be no different from sounding brass or a clanging cymbal. Begitu penting sehingga kalaupun kita punya karunia bernubuat, dapat memahami segala rahasia dan seluruh pengetahuan, punya iman begitu besar sehingga bisa memindahkan gunung. Tapi, kata Paulus, jika kita tidak mempunyai kasih, kita sama sekali tidak berguna. It is so important that even if we had the gift of prophecy and could understand all mysteries and all knowledge, even if we had faith, it was so great that we could remove mountains. But if we had not love, we would be good for nothing. Paulus lanjutkan, bahkan bila kita mempunyai hati yang besar sekali sehingga rela memberikan harta milik kita untuk memberi makan orang miskin. Bahkan bila kita rela menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, untuk tujuan mulia yang kita yakini. Bila tidak punya kasih, maka semua itu tidak ada faedahnya. Even, Paul says, if we had so huge a heart that we gave all our goods to feed the poor, even if we were willing to give our body to be burned for a cause that we believe in, if we had not love, it would do us no good. It all be in vain. Semua percuma. Artinya apa, saudara? Artinya di mata Tuhan, semua yang kita lakukan bila tidak diisi oleh kasih, percuma. Which means to God, whatever it is that we do for Him, if there is no love in it, to God, it's useless. It's useless. Jadi saudara, ini poinnya. Kita bisa melayani Tuhan dengan berbagai jalan, bergantung pada karunia dan panggilan Tuhan. Tapi kita mesti menempuh semua jalan ini dalam kasih. We can go and serve God through many ways, depending on the gifts and the callings of God. But we all must travel in love. Bila tidak ada kasih, kita tidak akan tiba di tempat tujuan, yaitu membangun satu sama lain, membangun tubuh Kristus, dan membawa kemuliaan bagi Allah. Without love, we will not get to our destination, which is edifying one another, building the body of Christ, and bringing glory to God. Tanpa kasih, apapun yang kita lakukan dalam nama Allah dan untuk Allah, tidak beda dengan suara bising. Tidak ada melodi, tidak ada musik, tidak ada lagu. Without love, all we do in the name of God and for God are just noise. No melody, no music, no song. Dan tanpa kasih, seringkali justru aktivitas yang kita perbuat ini malah menimbulkan masalah dan perpecahan. And worse yet, without love, all these activities would cause more problems and friction. Mari sekarang kita berhenti dan fokus belajar sedikit tentang mengasihi. So let us now pause and learn about love. Pertama, coba kita bertanya, apakah kasih?
First, let us ask, what is love? Saya suka definisi yang diberikan oleh Bishop Robert Barron yang dikutipnya dari definisi yang diberikan oleh seorang filsuf dan imam Itali di abad ke-13 yaitu Thomas Aquinas. I like the definition given by Bishop Robert Barron, which he quotes from the 13th century Italian priest and philosopher Thomas Aquinas. Mengasihi adalah menghendaki dan memilih yang baik buat yang lain. To love is to will and choose the good of the other. Very simple, very true, and very hard to do. Isn't it? Biarlah kata-kata ini mengendap di dalam sanubari kita. Let these words sink in. Mengasihi adalah menghendaki dan memilih yang baik buat yang lain. To love is to will and choose the good of the other. Coba kita ingat dan pikir orang yang kita kasihi. Think about those that we love. Benar kan? It's true, isn't it? Sewaktu kita mengasihi, kita akan menghendaki dan kita akan memilih yang baik buat dia. When we love, we will and we choose the good of the other. Don't we? Saudara, ada sesuatu yang mesti hilang sewaktu kita mengasihi. Dan sesuatu itu adalah diri sendiri. You see, there is something that must be absent when we love. We, ourselves. Sewaktu kita mengasihi, kita tidak lagi ada di dalam pertimbangan itu. When we love, we should be no longer in the equation. Sewaktu kita mengasihi, mesti hanya ada satu orang di dalam pertimbangan itu, yaitu orang lain. When we love, there is to be only one person in the equation, the other person. Kita akan memikirkannya bagaimana bukan untuk membuat kita bahagia atau menemani kita, tapi bagaimana kita bisa membuatnya bahagia dan menemani dia. We think of her not how she can make us happy or keep us company, but how we can make her happy and we can keep her company. Kita memikirkan apa yang baik buatnya dan bagaimana kita bisa memberi yang baik itu kepadanya. We think of what is good for her and how we can give that which is good for her. Itulah kasih. That is love. Jadi saudara, kasih melibatkan perasaan, tapi kasih bukanlah tentang perasaan. Dan sudah tentu kasih bukanlah sesuatu yang dikendalikan oleh perasaan. So you see, love involves feelings, but it is not about feelings, and it is certainly not run by feelings. Kasih adalah kehendak dan kelakuan. Love is intention and action. Kita menghendaki dan kita memilih yang baik buat yang lain. We will and we choose the good of the other. Nah, jadi bagaimanakah kita tahu kita mengasihi seseorang? So how do we know that we love somebody? Kita menghendaki dan memilih yang baik buat dia. We know that we love somebody when we will and we choose the good of the other. Nah, mari sekarang kita terapkan ini di dalam penggunaan karunia-karunia roh.
So let us now apply this to the exercise of the gifts of the Spirit. Apapun itu yang kita lakukan, baik itu menyampaikan firman Allah, menolong orang, atau berdoa bagi yang sakit, kita mesti melakukannya dalam kasih. Tindakan itu mesti keluar dari kasih. So whatever it is that we do, be it delivering the word of God, helping somebody in need, or praying for the healing of somebody, we must do it out of and in love. Inilah kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Yunus. That was the mistake made by Jonah the prophet. Dia menolak pergi ke Niniwe karena dia tidak mengasihi orang-orang Niniwe, bahkan sebetulnya dia membenci mereka. He refused to go to Nineveh because he did not love these people. In fact, he hated them. Tapi Allah sabar kepadanya dan memberi dia kesempatan yang kedua. But God was patient with him and gave him another chance. Dia akhirnya pergi ke Niniwe menyampaikan peringatan Tuhan. He finally went to Nineveh and delivered God's warning. Sebagai hasilnya, orang-orang ini bertobat. Tapi itu membuat dia tambah marah. As a result, they repented. But that made him even angrier. Sebab sebenarnya Yunus tidak mau mereka bertobat. Yang dia mau adalah orang-orang ini dihukum, bukan diampuni Tuhan. The truth is Jonah did not want them to repent. Because what he wanted was for them to be punished. Not forgiven by God. Jadi bisa kita lihat di sini, saudara. Yunus bersusah payah melakukan kehendak Tuhan. Tapi semua itu tidak ada faedahnya buat dia. So you see, Jonah went through all the troubles doing the work of God. But all that he did was no good for him. Tidak ada berkat buat Yunus karena semua dilakukannya tanpa kasih, bahkan dengan penuh gerutu. There was no blessing for him because he did all that without love, in fact, grudgingly. Ironinya adalah Allah memakai Yunus memberkati orang-orang Assyria di Niniwe. The irony is that God used Jonah to bless the Assyrians in Nineveh. Jadi ini kesimpulannya. Bila kita melakukan pekerjaan Allah tanpa kasih, tidak ada berkatnya buat kita. So here's the conclusion. When we do the work of God without love, there will be no blessing for us. Tidak ada. Nah, sekarang kita tahu apa kasih itu. Sekarang kita tidak lagi harus menunggu-nunggu supaya kasih itu datang kepada kita. Now we understand what love is. We need not wait for love to come anymore. Kita tidak lagi bisa berdalih, kita tidak bisa mengasihi karena ya kita tidak mempunyai kasih itu, seakan-akan kasih datang dari luar diberikan kepada kita dan mengisi hati kita. We have no more excuse to say that we cannot love or we do not have love, as if love is something that is given to us and is felt into our hearts. No. Kasih adalah kehendak dan kelakuan. Love is intention and action. Apakah kita menghendaki yang baik buat orang itu? Do we want what is good for the other person? Apakah kita memilih yang baik buat orang itu? And do we choose what is good for the other person? Bila jawabannya iya, berarti kita mengasihi. If we do, we will already love. Mari kita masuk ke pertanyaan berikut.
yaitu bagaimanakah kita menumbuhkan kasih. Now let us go to the next question, which is how do we grow love? Saudara, tidak bisa tidak kita akan melihat ada orang kok yang mempunyai banyak kasih dan bisa mengasihi banyak orang. Sebaliknya kita perhatikan ada orang kok yang nggak punya banyak kasih dan hanya bisa mengasihi sedikit orang. We cannot help but see that there are those who seem to have or to love much and to love many. And there are those who seem to love a little and to love a few. Jadi pertanyaannya bagaimanakah kita bisa mempunyai banyak kasih dan mengasihi banyak orang? So the question is, what can make us love much and love many? Ini jawabannya. Seperti hal yang lain, makin dipakai, makin bertambah. Here's the answer. Like everything else, the more we use, the more we have. Jadi makin kita mengasihi, makin kita bertambah mengasihi. Hence, the more we love, the more love we have. Saudara, setelah kematiannya dan setelah surat-suratnya dibuat menjadi bacaan umum, kita bisa melihat sedikit ke dalam kehidupan pribadi dan pergumulan Ibu Teresa. After her death and after her letters were made public, we got a glimpse to the inner struggles of Mother Teresa. Bahwa dia sering merasa kecil hati dan bahkan merasa Allah itu jauh. Bahkan kadang-kadang sepertinya Allah meninggalkannya. We could see how she was often discouraged and felt that God was far, even absent. Dia yang harus menghadapi penderitaan di titik terendah dan dalam bentuk yang paling buruk, bergumul dengan Tuhan yang dia percaya dan layani. She who had to face misery at its lowest level and ugliest form wrestled with God, whom she trusted and served. Meskipun dia berdoa, penderitaan, kesengsaraan tidak berhenti. Dan itu mencabik-cabik jiwanya. Despite prayers, suffering never stopped. And that tormented her soul deeply. Tapi, setiap hari dia tetap bangun dan melayani yang sakit dan yang miskin di dalam kasih. But every day, she still woke up and serve the sick and the poor in love. Setiap hari dia berkehendak, setiap hari dia memilih yang baik buat yang lain. So you see what Mother Teresa did? Every day she willed and she chose the good of the other. Ya betul, dia bergumul dengan Tuhan, tapi itu tidak menghentikannya untuk tetap mengasihi. So you see, yes, she struggled with God, but that did not stop her from loving. Sumur kasihnya tidak kering, malah berlimpah karena kuasa Tuhan dan karena dia tidak pernah berhenti menghendaki dan memilih yang baik buat yang lain. Her well of love never ran dry. It abounded because of the power of God and because she never stopped to choose the good of the other. Jadi ini yang kita mesti juga terapkan. Jangan berhenti mengasihi. So do not stop loving.
Begitu kita berhenti mengasihi, makin berkuranglah kasih kita dan makin sedikit orang yang akan kita kasihi. Do not stop loving, because the moment we stop loving, the less love we have, and the fewer people we love. Itu sebab orang yang berhenti mengasihi, saudara, makin tua, makin sedikit mengasihi orang. And that's the reason there are those who have stopped loving, and in the end, when they are old, they have nobody left to love anymore. Nah, mari kita terapkan pengertian kita tentang kasih ini ke dalam pemakaian dan penggunaan karunia roh. Let us apply this understanding about love to the use of the gifts of the Holy Spirit. Yaitu makin mengasihi, makin bertambah kasih kita, dan makin banyak orang yang kita kasihi. The more we love, the more love we have, and the more people we love. Ini yang mesti kita perbuat. Here's what we need to do. Yaitu gunakanlah karunia roh untuk kebaikan orang tanpa membeda-bedakan orang. Use the gifts of the Spirit for the good of the other indiscriminately. Jangan menjadi Tuhan dan mengatakan orang ini tidak layak saya kasihi, masa saya mau melayani dia. Do not play God and say that so and so does not deserve it. Sewaktu orang menghadirkan seseorang dalam jalan hidup kita dan memberi kepada kita kesempatan berbuat baik, selama itu tidak berdosa, lakukanlah. So when God brings somebody to our path and presents us with the opportunity to do something good, as long as it is not a sin, do it. Jangan berhenti menghendaki dan memilih yang baik buat yang lain. Do not stop to will and to choose the good of the other. Gunakan semua yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk membangun orang. Use the resources God has given us to edify them. Ingat, kita hanyalah alat dan saluran kebaikan Tuhan. Remember that we are merely instruments and channels of His goodness. Serahkanlah tentang penghakiman itu kepada Tuhan. Jangan ambil alih. We must leave the judging part to God. Do not take over. Biar Tuhan berurusan dengan dia, dengan cara Tuhan, dan dalam waktu Tuhan. Let God deal with him in His way and in His time. Waktu kita mulai menjadi Tuhan, memutuskan siapa tuh yang kita ingin berikan atau layani dengan karunia roh, kita akan berhenti mengasihi. The moment we play God to decide whom we want to use the gifts of the Spirit for, we will stop loving. Sumur akan kering. The well will run dry. Nah, jadi ini bahaya yang mesti kita jaga, yaitu ketidakpedulian. So this is the danger we must fend against. Indifference. Ketidakpedulian adalah lenyapnya kasih. You see, indifference is the absence of love. Hilangnya kehendak dan mau memilih yang baik buat orang. It is the absence of to will and to choose the good of the other. Bukannya benci, lain ya ketidakpedulian. Tapi ketidakpedulian adalah tanah subur bertumbuhnya kebencian. It is not hatred. No, hatred and indifference are not the same. But it is a fertile ground for hatred to grow on. Orang yang tidak peduli
makin peduli untuk benci orang. Those who are indifferent usually are easily provoked to hate others. Orang yang justru peduli lebih susah membenci orang. On the other hand, those who care for people will find it difficult to hate people. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang terakhir tentang kasih. Now we come to the last question about love, yaitu bagaimana kita tahu seberapa banyak kasih kita miliki? How do we know how much love we have? Ini jawabannya, here's the answer. Kita tahu seberapa banyak kasih kita miliki dari seberapa besar pengampunan kita bisa berikan kepada orang yang telah melukai kita. We know how much love we have by how much forgiveness we can dispense to those who have hurt us. Mungkin kita berpikir yang paling sulit adalah mengasihi musuh kita, tapi sebetulnya bukan. We might think that the hardest to love is our enemy, but the truth is no. Paling susah untuk kita kasihi adalah orang yang telah melukai kita. The hardest to love is those who hurt us. Untuk mengasihi musuh diperlukan pendamaian. Tapi untuk mengasihi orang yang telah melukai kita, diperlukan pengampunan. To love an enemy requires reconciliation. To love those who hurt us requires forgiveness. Nah, kita tahu jauh lebih susah mengampuni ketimbang berdamai, iya kan? And we know it is harder to forgive than to reconcile. Kita dapat berdamai dengan orang tanpa harus mengampuninya. We can reconcile or make peace with others without forgiving them. Coba lihat negara-negara yang tadinya bermusuhan, sekarang justru bersekutu. Mereka telah berdamai. Look at all the countries that were once enemies but now allies. They made peace. Dengan cara apa? Ambil dan beri. They made peace by take and give. Apakah mereka saling mengampuni? Belum tentu. Did they forgive each other? Not necessarily. Jadi saudara, mengampuni lebih sulit daripada berdamai, sebab mengampuni menuntut kasih. Sedang berdamai tidak mengharuskan kita untuk mengasihi. So you see, to forgive is harder than to reconcile because to forgive requires love. While to reconcile does not require love. Maka kita bisa simpulkan, kita yang mengampuni mempunyai kasih. Kita yang tidak mengampuni tidak mempunyai kasih. We can then say, we who forgive have love. We who do not forgive have no love. Nah, mari kita terapkan ini di dalam penggunaan karunia roh dan pelayanan. Let us apply this to the use of the gifts of the Spirit and ministry. Saudara, pelayanan menuntut bukan saja kita memberikan karunia-karunia kita, tapi juga waktu kita, tenaga kita, dan diri kita. Ministry requires not only the giving of our gifts, but also the giving of our time, energy, and ourselves. Nah, jadi meskipun seharusnya tidak demikian, tapi pada kenyataannya pelayanan itu tuh seringkali searah. Even though it is not supposed to be like this, but the fact is, often ministry is one direction. Kita memberi, dan orang menerima. We give
and others receive and receive. Itu sebab kita yang terlibat dalam pelayanan rentan untuk mengalami patah semangat dan pahit. It then goes without saying that we who are in ministry are vulnerable to being burnout. Kita capek memberi dan tidak menerima. We are tired of giving and not receiving. Tapi itu bukan yang terburuk. But that's not the worst part. Yang terburuk adalah bukan saja kita tidak menerima imbalan atas apa yang kita berikan, seringkali kita bahkan terluka oleh fitnah, tuduhan, bahkan kadang pemecatan. The worst part is not only do we not receive in return for what we give, but we also get hurt by slander, accusation, and sometimes termination. Jadi ini saudara yang kita mesti sadari prinsipnya. Kita yang banyak memberi, banyak terluka. We who give much, hurt much. Maka tidak heran, pada akhirnya karena kita sering terluka, kita berhenti memberi. It is no wonder that in the end, because we don't want to be hurt anymore, we don't give anymore. We who give much, hurt much. Bertahun-tahun yang lampau, saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah gereja, selulusnya dia dari sekolah Alkitab. Years ago, I met a young pastor who served in a church fresh out of Bible school. Dia memberi yang terbaik, tapi tidak pernah dianggap cukup oleh jemaatnya. He gave his best, but it was never enough to the people that he served. Jemaatnya terus membandingkan dia dengan pendeta yang sebelumnya, yang memang lebih tua, lebih berpengalaman di dalam penggembalaan. The church kept comparing him to the previous pastor who happened to be a much older and mature man with years of pastoral experience. Pada akhirnya dia berhenti. In the end he quit. Yang menyedihkan adalah bukan saja dia berhenti melayani di gereja itu, dia berhenti melayani, titik. But what is sad is that not only did he quit the ministry in that church, but he also quit serving altogether. Dia bahkan berhenti pergi ke gereja dan beralih profesi, tidak lagi jadi hamba Tuhan. In fact, he quit going to church and changed profession. Selama bertahun-tahun dia hidup di dalam kepahitan. For years, he lived in bitterness. Atas kasih karunia Allah, akhirnya dia kembali. Melayani lagi, dan sampai hari ini mengembalakan dan diberkati oleh Tuhan. It is by the grace of God he later came back, entered Christian ministry again, and to this day served as a pastor and blessed by the Lord. Paulus meminta kita untuk memilih jalan yang lebih utama, yaitu jalan kasih. Paul asks us to choose a more excellent way, which is the way of love. Jalan yang lebih susah, tapi inilah jalan satu-satunya. It is a much harder way, but it is the only way. Kita mesti menggunakan karunia roh dalam kasih, dan kita mesti melakukan pelayanan, dan pelayanan kita harus keluar dari kasih kita. We must use the gifts of the Spirit in love, and we must do the service for others out of love. Tanpa kasih, apapun yang kita lakukan tidak berbeda dari gong yang berkumandang
dan canang yang gemerincing. Without love, all that we do is no different from a sounding brass and a clanging cymbal. Dan terlebih penting lagi, tanpa kasih, sumur kita akan kering. And more importantly, without love, the well will run dry. Kita akan patah semangat, kita akan pahit, kita tidak lagi mau melayani. We will be burnt out, we will be bitter, and we'll have no energy to serve anymore. Jadi saudara, jalan yang lebih utama, jalan yang lebih susah betul, tapi itu jalan Kristus. So an excellent way is a harder way, but it is Christ's way. Mari kita berdoa. Let us pray. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of the living God, fall afresh on me. Lelehkan kami, bentuk kami, isi kami, dan pakai kami, O Roh Kudus. Melt us, mold us, fill us, and use us, O Holy Spirit. Dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus, kami berdoa. In the name of Christ our Savior, we all pray. Amen. Makasih. Thank you, Pastor Paul, for the message. Untuk meresponi, mari kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Please stand up, and we are going to respond to the words of God by singing, terima kasih untuk pencobaan yang Kau beri. We are singing, thank you Lord for the trials.
sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian yang berjudul Holy Forever oleh Tommy dan Rowena Handoyo. Now we are going to listen to an offering of praise with the title Forever Holy. Holy Forever by Tommy and Rowena Handoyo. Forgiven, and if you've been redeemed, sing this song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing this song forever to the Lamb. We'll sing this song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy.
Thank you, Daniel. Thank you, Rowena. Thank you, Tommy. All right. It's always my joy to see the family singing together and saying, forever holy, holy forever. Wonderful. Thank you. Oke. Sekarang kita akan membawa persembahan syukur kepada Yesus Tuhan dan Gembala kita yang telah memberkati dan memelihara hidup kita. Saya meminta kesediaannya untuk para petugas. So now we are going to come and give the offering. Am I missing something? No, right? Okay. Now bring offering. Singing first? Okay, yeah, offering dulu. Ya, sambil dijalanin. Ya, sekarang offering. Petugas offeringnya, silakan maju. We are going to bring the offering. And before that, we are going to pray. Yeah, let's minta Henny untuk pray untuk offering. Is it okay? Yeah. Okay. Yeah. Amen. So while we are doing the offering, we are going to hear persembahan pujian yang akan dimainkan yang berjudul I Thank God by Francesia Lukito. Now we are going to listen to an offering of praise with the title I Thank God by Francesia. So this song speaks to how God often enters our lives, even at our lowest points, and picks us up to call us His. So as a result, we have so much to be thankful for, and we shall continue to forever convey our thanks and gratitude through song and worship. No matter what circumstances life may throw at us or the tribulations we face, we must always remember to be grateful and keep trusting and worshiping God joyfully. 1, 2, 3, 4. Wandering through the night, wanting a place to hide this weary soul. Spare the bones. I tried with all my might. I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know. He told me that I was not alone. Picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. These doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you can just keep them moving.
Thank you so much, Francis. Yeah, so beautiful, so beautiful. Yeah, okay. Ya, Tuhan baik ya. God is good. Sekarang dengan bangkit berdiri, please stand up with me. Dengan hati yang bersuka cita, kita akan nyanyikan berkat anak cucu. With a joyful heart, we are going to sing berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship with His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga
be seated. Saya memohon perhatian saudara untuk melihat beberapa pengumuman. I would like to direct your attention to the announcement. You can read the English version on the screen, so I will read it in Indonesia. So the pengumuman pertama berhubung dengan Thanksgiving Week. Jadi kita tidak ada persekutuan untuk pria dan wanita untuk Sabtu depan. Ya. Yang kedua, kita ada latihan paduan suara ya jam 2. Dan berikutnya terima kasih untuk semua congregation yang sudah datang, semua orang-orang yang boleh melayani hari ini, baik yang di belakang, di depan, yang juga di dapur, semuanya di Sunday School dan Impact. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, sekarang saya mau lihat apakah kita ada teman baru, tamu baru. Ya, dari sebelah sini apakah ada? Wah, puji Tuhan, wajah-wajah yang setia ya. Oke, sahabat. Ada. Baru kembali. Ya, selamat datang kembali. Ibu Ati ya. Coba, ada. Oh ya, siapa? Siapa Pak? Siapa namanya Pak? Toing Lim. Ya, oke. Welcome everybody ya. Everybody please say welcome ya waktu ketemu Pak Toing ya. Ada lagi? Ada lagi? Wah, ngumpet nih. Waduh, susah. Ada ya? Baru datang pertama kali? No? Oke. Ya, terima kasih ya untuk kembali dan berkumpul kebaktian bersama-sama kami ya untuk merayakan Tuhan setiap Sunday ya. Oke, sekarang selamat ulang tahun. Diana Fan ada di tanggal 10 ya. Happy birthday Ibu Diana. Dan kemudian Chandra Gunawan 12 November. Kayaknya ada di sini Pak Chandra. Nengok. Happy birthday ya Pak Chandra. Nah yang berikutnya Joshua Mantik tanggal 13 ya. Adik kita di Sunday School. Kemudian Arthur ya 15 November. Yang kemudian Pastor Steve. The Son ya. Oke. Stevie, iya ada I-nya, ada I-nya, ya. Happy birthday ya, tanggal 15 November. Dan untuk petugas untuk minggu depan dan persembahan bisa dilihat di screen dan juga di bulletin. Sekarang kita akan berdoa untuk masuk ke dalam our fellowship dan lunch together. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan dan waktu di mana kami boleh memuji-Mu ya Tuhan. Our Father in heaven, thank you so much for your words and for the time that we have here to worship you, to praise you. Kami akan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. We are going to enjoy lunch together. Terima kasih untuk makanan dan Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan makanan pada hari ini. Thank you for the food and bless all the people that prepare this food for us. Tuhan berkati setiap pembicaraan yang akan terjadi di antara kami sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Bless our conversation that will happen among us so we may glorify your name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tuhan